जायले वयर न्ही You all do not comply to the government properly. You are the पंचायत क्या किती दिले ते खबर आणू See, I am grown in Bota. I was born here. I know what was there, how much was the house. ओल्ड घराते यहाँ देखो ओल्ड घरा यहाँ पे वीडियो ओल्ड घरा वीडियो के ड्राइंग है ओल्ड ड्राइंग है त्याने हळली ओढली टेप सरपंच दी 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 लायसन मेटिंग घाल रिवोक कर माय तांच्याले ते लायसन्स किती दी दी दादा बाबा पंचायत करपाचें पंचायत कर म्हणल्यार करपा हूंय चाल ना चाल मरे जो आधी किती Boss, we are born and brought this house next to you. Don't tell us all this. Madam, Please. the proponent is saying, madam, the proponent is saying actually this wall was here. Not that wall. If you see the survey plan, Yeah, so this wall was here, you said, no? not the whole length. I'm talking Only this part. part. Yeah. Okay, so this part was inside. Right. And that is where you have kept whatever distance. That you have taken it inside. We have removed that. We have shown and demolished it. And this thing was where? Okay. Okay. हाँ जी वीडियो तने डालिए This thing, what is a hill drop. First they do hill cutting and then they show the profile. ओके यस नेक्स्ट करिए And this now Portuguese houses, they have renovated, but Portuguese houses doesn't have attached toilets. At the most they'll have the outhouse or something like that. And the swimming pool and all is shown here. Three or four swimming pools are there. This is a hotel. This is not a Guest decoration. what a Airbnb and all this. चष्मी साथे करता इंस्पेक्शन has been done आम्ही दाखवले उलो नाही म्हणत चल आता रुकडे यो Actually, पळोवपाक जर गेलो न्हय तर DNA project जो आसा it is a classic example how the government plans to destroy Goa. Permission एक old घर घेवपाचें, permission renovation घेवपाचें, मागीर रिकन्स्ट्रक्शन करपाचें
ऑल इन द नेम ऑफ रेनोवेशन. आनी बेजिकली मागीर सगळे वायलेशन करपाचे. आतां त्या प्रोजेक्टान जर कोणी जर वचून पळयलें आज जे इन्स्पेक्शनान कळ्ळां, पयलीं म्हणल्यार सगळे कडेन तांणी कॉन्क्रीट वापरल्या. इट यूज टू बी अ ओल्ड हावस. आयच्या दिसा इट इज अ न्यू बंगलो. आनी परमिशन जर पळयलें तुमी, जेन्ना पयलीं 2022 कितें परमिशन मागिल्लें, दॅट वॉज रेनोवेशन ऑफ द हावस. नाव वॉट इज रेनोवेशन ऑफ द हावस? यू कॅनॉट रिकन्स्ट्रक्ट द होल हावस. मागीर तीन परमिशनां तांणी रिन्यू करून सेम हाजेर घेतली. मागीर जेन्ना हो आमचो विश्वजीत आशिल्लो, विश्वजीत राणे, तेन्ना ताणें तें रेनोवेशन प्लस एक्सटेन्शन म्हणून घेतलें. एब्सोल्युटली देर इज नथींग कॉल्ड रिकन्स्ट्रक्शन देर. इन दीस विश्वजीत एलेज्ड मनी कलेक्टर परेश गायतोंडे ऑल्सो इज इन्वॉल्ड. मागीर आमचो सुर्लेकार आसा, ही हॅज गिवन दीस लायसन्स based on all false premise. So over a period of time, and this is happening in each and every village. हे फक्त कितें एक लोकलान आमकां सांगलें म्हणून आमकां कळपाक आमी कंप्लेन घाली. अदरवायज देर इज नो वे टू अंडरस्टँड. आतां त्याच प्रोजेक्टान द पर्सन हू स्टेज ऑपोजिट, he did not know that they are building swimming pools as well as they have dug a well. A 7-meter well has been dug there. गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. This is for Goans to understand. You can sell this Goa also. At the end of the day, मागीर बॉब मारपा जायना की भायले आयले म्हणून. कित्याक गोंयकार विकतात, गोंयचे जे मिनिस्टर आसा ते परमिशन दितात विथ द हेल्प ऑफ देअर डिपार्टमेंट्स वेरीन गोवन्स आर वर्किंग. आनी मागीर गोंयकार दुसऱ्या बोट दाखयता. ती 3 बोटां आपल्या जी पॉयंट जाता ताजेर एक्शन पयलीं घेवपा जाय. एंड समहाव प्रमोद सावंत हॅज फेल्ड एज अ CM. कित्याक हीच सगळी लोकडी करपाची. आनी एक कितें दाखोवपा जाय आशिल्लें, बेजिकली कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कशें दिलें तें. आतां 10 मार्च 25 इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचेर ही जी प्रेझेंट सेक्रेटरी आसा तांणी थंय क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें तांचे कडल्यान की हिल कटिंगाची परमिशन प्रोड्यूस करची म्हणून. हें आतां 10/3 आनी हें आसतना विदाउट कॉम्प्लायींग विथ दीस पंचायत इश्यूड अ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ऑन 19/3. बट हियर द सेक्रेटरी वॉज आरती मार्दोलकर म्हणून, not this present one. So you can understand कि basically it is we allege that we need to understand how much Aarti Mardolkar has charged for this along with the panchayat guys. कित्याक compliance report घेनासतना तुम्ही construction license दिता. आणि आयच्या दिसा सुद्धा if you see in the inspection report again, she will be mentioning about well. So where आमचे law is not taking its due course at all. सेक्रेटरी चेंज जाता, प्रॉब्ली शी वेंट ऑन लीव ऑर समथिंग. दुसरी सेक्रेटरी आयले, सेक्रेटरी सायन मारली आनी गेली कन्स्ट्रक्शन लायसन्सा. हें पण एक सांगतात, हें ते गोंयकारांक केन्ना करपाना. आय चॅलेंज वन गोवन टू कम एंड से की आमचे जे लोकल ऑफिसर आसा दे हॅव ग्रांटेड द परमिशन इन दॅट टायम बाउंड मॅनर. थंय मागीर तांकां झरयत रावपा पडटा. पूण हे जे घाटी आसतात न्ही तांकां रोखडे असले सेक्रेटरी धरपाचे, सायन आनी पंचायता धरपाचे आनी हें करून घेवपाचें, परमिशन घेवपाची. पयलीं वचपाचें, दोंगर कट करपाचो, मागीर एलिवेशन रिपोर्ट मागपाचो आनी एलिवेशन रिपोर्टाचेर दाखोवपाचें की ते हिल ड्रॉप आशिल्लो म्हणून. सो इट इज व्हेरी सिंपल. हे सगळे कनायवन्स विथ लोकल ऑथॉरिटीज एज वेल एज TCP डिपार्टमेंट अँड द सर्वे गायज. सो दिस इज हाव इट्स डन. सो TCP मिनिस्टरचे पाय वाटी आता हे चोरवाट. देर इज नो वाट. आतां गोंयकाराक आनी वाट ना. गोंय गेल्लें आसा. नवे टर्म्स एमेंडमेंट काडपाचे, एमेंडमेंट जातरी आनी कितें करपाचें, मागीर असली परमिशनां दिवपाची. गांवान कोण झगडपी कोण ना, सगळे आपल्याच्या हातून सगळे पोट भरपाक बिजी आसात आनी हे आपल्याचे पोट भरतात. हिल ड्रॉप. थँक्यू. DNA प्रोजेक्टाचे जे मुजेकूद वाड्यान येता ताचेर इन्स्पेक्शन काडलें. आनी ह्या इन्स्पेक्शनाक तुमकां सेक्रेटरी आनी सरपंचान सांगलें ते भाशेन हिंगा 2 स्विमींग पूल, एक व्हडलो आनी एक जॅकुझी, प्लस हिंगा एक वेल पळय हा विदाउट कंप्लायींग द डॉक्युमेंट्स, विदाउट ऑब्टेनिंग प्रॉपर परमिशन्स ही वेल चालू आशिल्ली. पयलीं सद्याक हांव सदांच म्हणटा आमची वाड्या लोकांक जे कोण नॅचरल उदक, बांयचें उदक पिता आनी वापरता तांकां उदक मेळना. तुमी पळयचे थोड्यो बांयो, पूण हिंगा स्विमींग पुलाक आनी दुसरी जाकुझीक उदक काडपाक परमिशन कोण दिलें. आतां दुसरी उलयता आसतना पयलीं सद्याक आयज ह्या इन्स्पेक्शनाक
मुखार आसूं जालो पंच जर तर पंचाक आनी विलेज पंचायत दिसता हे तर सारखी ना म्हणू जाल्यार पंचान मुखार येवपा जाय आसलो पूण तुम चोयला सगळे पत्रकार भावानू हो पांची पळोवन भोंवता हो पांची पळोवन भोंवता आनी तेजो खूंय तर ह्या इन्स्पेक्शनाक इल्लें तरी कॉन्ट्रिब्युशन ना हेजेर तुमकां कळटा धीस पंच विलियम बारेडो पळय म्हणटा इज हँड इन ग्लव्स ही इज नॉट विथ द पीपल बट ही इज इंटू अदर डिपार्टमेंट अदर हेजेर आहा तो ते तुमकां सांगपा ना तुमी ताका विचारूंक जाय आशिल्लें सेक्रेटरी हॅज डन अ व्हेरी गुड इन्स्पेक्शन वॉट एवर इज इलिगल जे कितें तांच्या हेजेर ना इट इज अबाव द लायन शी हॅज नोटेड थँक्यू कितें फायंडिंग्स आशिल्ले तुमचे कितें फायंडिंग्स बेजिकली आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जे हांकां दिल्लेले आशिल्ले तेजे तेंच्यांनी कंप्लायन्स करूंक नासले सो तेज्या खातीर आमी इन्स्पेक्शन काडिल्ले सो विथ रिगार्ड्स टू दॅट आमी सायटीचे स्ट्रक्चराचे मेजरमेंट्स घेतला कितें एक्स्ट्रा फायंडिंग्स आमकां मेळ्ळा दॅट इज वेल एज पर द कंप्लेंटूय आसलेली जी इन द ग्राम सभा ओके So, for which secondly, we have decided to forward a letter to the WRAD department for seeking in case any permissions or whatever is taken from the applicant. Yeah. Secondly, whatever documents were not complied as per the inspection report, they are directed to comply. Your name? Your name? Ankita Gogle. Madam. Documents for compliance. Whatever you are saying that you have applied or whatever, just submit it to us. Okay. Compliment. One. done time to time inspection okay भितर तेम इलिगल केलें जाल्यार त्या पॉयंट पूण तुजे एलिगेशन आसा तुवें तांकां सपोर्ट केला इलिगली इली सपोर्ट करना तेमी तेजे घर हाडलें ओल्ड स्ट्रक्चर आहलोलें तेमी आपणागे रेनोवेशन परमिशन दिलें तें आमी दिलें तांकां ते म्हाजे एनक्रोच करीत रावले कितें केलें सो आफ्टर ऑल तेमी पंचायती कंप्लेन येता वी हॅव इन्स्पेक्टेड आनी तेमी मागीर रेग्युलरायजेशनाक घालें आपणागे कितें आहा तें तो रेग्युलरायजेशन TCBसान घेवन येलें पूण तेन्ना सेक्रेटरीन जेन्ना हावज रिपेरींग म्हणून दिलें तेन्ना सेक्रेटरी कोण आसलो सेक्रेटरी अंकित आहलो सेक्रेटरी ना खबर ना कोण आहलो तो कितें चेंज जायत रावता पळय पूण तुमी तेन्ना पंच मेंबर आसात पंच मेंबर सेक्रेटरीचें नांव याद ना तुमकां ना सेक्रेटरी पयलीं नारायण आहलो मागीर विनोद येयलो मागीर आनी कोण येयलो चेंज जायत रावले सो एक्झॅक्ट खबर ना कोण दिलो ते आमोणकार म्हणून कोण तरी आसलें आमोणकार तेची सायन आसा ते ना आसत घोडे कोण सायन आतां ते आसतो न्ही तुका तर इन्फॉर्मेशन आसा तोचे आसता पत्र ओके सो तुमी एज अ पंच मेंबर म्हणून तुमी हेचेर लक्ष दवरूंक ना पत्र लक्ष दवरल्या तेमी हो फाटल्यान प्रोजेक्ट आतां हे मुखार व्यू आहा तेसो आहा तेगेलो लेंथ आहा तशें आहा मुखार सायडीचें तशें आहा वो हाटल्यान तेगे हो मातशी दिसता तो आमकां कळना आनी थिंग हाटल्यान कितें केलें तें कांय कळोंक ना कित्याक मुखलें तेगे फेन्सींग आहा चड उंच आनी ओके सो एलिगेशन लायतात तुमी कितें करप्शन केलां तशें तुमी कांय ना तर ना पत्र कित्याक तेणी फायल घायली न्ही प्रोसिजर केलें तेणें फायल रिपेरांत कित्याक घर आहलो तेगेलें ओल्ड घर आहलें पोर्चुगीज घर आहलोलें सो तेणें फाटल्यान हें कितें केलें तें मागीर तें रेगुलरायज आमी इन्स्पेक्शन करून तेगे रेगुलरायजेशनाक घालपा लागलें रेगुलर कर म्हण तेका कित्याक तुका त्रास जातले सो तेगे तो आपणागे ऑप्शन सोदून कडेन रेगुलरायजेशनाक गेला आसता पत्र सो दिस इज अप टू द पंचायत एंड द गव्हर्मेंट टू लूक आफ्टर इट वेदर टू हांगा एक्चुअली उदका प्रॉब्लेम आसा ही खरी गजाल पूण जावन दोन स्विमींग पूल आनी हांगा बायब आसून मारला तेका परमिशन घेतल्या काय तेणी ना पत्र आतां TCPन घालून तेणी रेगुलरायजेशनाक घातना तेणी TCPन ते प्लॅनां दाखयलें तेणी पयलीं कांय परमिशन घेतलं ना पयलीं परमिशन ना स्विमींग पूल परमिशन ना तेन्ना न्ही पत्र फॅक्ट ओके ओके विलीम बाबा एक सांग म्हाका आनी कोण एलिगेशन घातला तुजेर ते इलिगल रूम्स काडल्यात खरी गजाली तेजेर कमेंट्स ना पूण ते तुजेच रूम ते म्हजेच रूम म्हणून एलिगेशन घाल्लें न्ही तेमी नो कमेंट्स ऑन दॅट ओके पूण इलिगल ना ते न्ही इलिगल ना इलिगल ना कित्याक चोय आतां आमकां हे प्रोजेक्टाचेर हांवें तुका ओपनली सांगलां कितें आहा तें कळना तुका यू हॅव टू नॉट डिस्कस ऑन दॅट नो कमेंट्स ओके आय कॉपरेटेड यू कळना तुका सो यू ऑल कॅन सी द पेपर वर्क इन द पंचायत ऑल्सो इट्स ओपन क्लियर एंड ओपन यू कॅन लूक द फायल इज दे ओके